next month. Pa-share up pa ditan ha. May BD up. Sa Tarlac yon. SM Clarksuman na dyan. Isam sa Uyuk. Yuk. You look like late 20. Oy. Sige, bulahin nyo pa ako. Bulahin nyo pa ako. Yung papel niya may happy birthday na. Parang ganito Aisan, meron ng fly. Pero maliit. Jasin! O, sama ka, choro. Sama ka. Sama ka. Pero, chuyo. Ne. Wala pa nga. Di pa nga ako na ano eh. Abilis ka lang naman. Pagubit ako. O, bakit parang kasalanan ko, mama, oh? Wait lang. Following, ne. Pero kasayo, ne. Pa-share updatean. Nung papasyaran nyo dito, bukid dito, oh. Bukid. 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 Unfollow, hello. Let's see. You. Inerkad manawag. Shawi. Good morning. Aris, hello. Uy. Uy, sa ano na kamo, di ba? Gagi ka. May work ka pa. Anong oras pa lang dyan? Hangguk o dirol ka so yun. Busan, Wonju, Seoul, Suwon, Hwasong, Changwon, Lotte, 이렇게. Tama na. 2 dar. Nakaso 2 dar. Ganda mo lagi. Ako, wala OA nyo. Kagigising ko lang. Naghilamos at toothbrush lang ako. Toothbrush tsaka ano. Uy, kung gusto nyo ng ano, ng rent a car or with driver, contact nyo ako. 한국에서 뭐 했어? 일해. Aywa. O, contact nyo ako. Depende yun na kung babae yung driver, lalaki. Ikaw driver. Hindi yung tatay ko. Ay, yung father ko. Ikaw. Mayroon. Yung isa, depende. Kung anong gusto nyo. SUV or ano. Depende yung price. Kailangan namin, ano, kumita. 일하고, 이거다. 네. 조금해요. 2달? 그냥 2달. 근데, 나, 친구 있어. 결혼해서 한국 사람. Hindi nyo kaya. Nagpapanggalatok. Ilocano, Korean. Pa-follow back, Pep. Sige, Beb. Ne. Korean Devil. Marunong ka mag-Korean? 친구 결혼했어? 나 친구 다 진짜 친구야. 한국 사람 아니 필리핀 사람. 근데 한국 결혼했어. 애기도 있고. multilingual. 만만. 우이, 요! 너랑 결혼하자. Sabi sa'yo, wag na yan.
Wabi sa'yo, wag na yun. Sinasayang mo lang, wag na yun. Mag